sa mga opisyalis sa aton syudad, sa mga opisyalis sa mga munisipyo dinhi sa District 1 ug District 2, sa mga opisyalis sa barangay, ug mga tawo nga anhira labi na adto nga nagbiyahe pa sa harayo para lang makigdisog sini nga nakakasubo nga okasyon. Maupay nga kulop sa iyo nga tanan. Nagkakatiriro kit yun na sa atbang sa aton City Hall para ighayad ang patay nga lawas sa aton talahuron nga amay sa syudad nga si Mayor Reynaldo S. Uy. Maara man halos nga tanan nga nagtatrabaho sa City Hall kung nano ka-importante kan Mayor Ining Uy ang flag raising kada Lunes o flag retreat kada Biyernes. Ani ba haros na hadlok pa nga ni malig sini nga pagtirero kay bangay kuno sira maitgan ni Mayor Uy. Ani ba napipiritan pa bumuhat temprano maskin piraw para la present sini nga pagtirero. Sini nga nga adlaw masakit pinsaron og karawaton nga maong nangayan ini ang pinaka-memorable ug last na flag retreat sa aton pinalangga nga amay sa syudad nga si Mayor Ining Uy. Sino ba ang makakapinsar nga sa sulod sang butiay nga panahon nga iyo nakaupod utro si Mayor Uy, nga iya pagkawara makakabilin ngayon san samad ug ulat san aton mga kasing-kasing kay maski diri naton sigmon na pamahal na liwat sa aton ang aton nawara nga mayor. Pero anano daw la ang rason kung nano kay si Mayor nagtataungara nga mahimo ang flag raising o flag retreat nga routine sa mga empleyado sa City Hall. Karuyag ko istorya sa iyo, an amon usa nga pangaon san bumisita siya sa akon sa Amerika duha ka tuig na naglabay. Malipayon siya na nag-iistorya sa amon nga mabalik na liwat kuno siya sa niya pagka-mayor. Kumbaga, excited na makita ang utro ang iya pinalangga nga balay sa syudad ng City Hall ug makaupod utro ang iya mga mahal na empleyado nga siring pangalan niya mga senior citizen na kunan iba kay kaiya na panahon na nagsiserbisyo dili sa aton ug sa aton mga ikasikal bayognon. Iya gin-share sa amon ang iya mga hingyap ug ang iya mga plano para sa aton syudad o para sa mga empleyado sa City Hall. Kay nano daw la, permi niya ungay ang mga empleyado sa City Hall. Kung siguro na pipinsaran niyo yan nga puro empleyado sa City Hall ang akong ginsisiring. Kay nano daw la, ito na dako nga pakiana. Siring pangani niya, san usa nga puno, kailangan san mag-upay o magtibay na mga sanga para makahatag sa magtamis nga bunga. Kamo ini nga tanan, mga sanga, akong tawag na lang sa iyo, mga sanga, nga ani yan na nagtatrabaho sa City Hall. Importante kam ura-ura sa amon. Kay, nisisiring pangani ni Mayor kamon usa nga instrumento nga makahatag sa amon sa magtamis nga bunga. Ini nga tanan para sa aton ginihingyap nga kaupayan sa syudad sang Calbayog busan bugos nga samad. Kunta diri kang butlawon san iyo pagserbisyo sa amon nga nangangahinanglan sa iyo nga amon mga sanga ug instrumento san waray papas nga pagtaungara san pagbabagog kaupayan san bugos nga Calbayog. Mao na iya permi hingyap an mahatagan kamo pagpalipay kamo nga mga empleyado para maliwat malipayon kamo nga nagahatag sa amon sa iyo serbisyo. Masunod na dida ay paghatag niyo sa importansya sa flag raising o flag retreat sa City Hall. Kay maula kuno kamo nakakumpleto nga mga empleyado antes kam sumulod sa iyo tagsa-tagsa nga departamento. Para sa usa nga amay, karuyag anay niya hikitan ang iya mga anak antes sumulod sa eskwelahan. Maulat ini ang iya karoy mahinabo kada aga pag nagtitiriro kamo dinhi sa City Hall sa iyong flag raising. Karuyag niya makita ng iya mga anak antes sumulod sa iya tagsa-tagsa nga departamento. Mao ini siya kami mingawon mga mahal ko nga kalbayognon, kapwa ko kalbayognon. Mao ini siya kami mingawon sa iya mga empleyado nga sa sambugos nga kalbayog nga
Masakit man pinsaron kita na ang gimimingaw sa iya. An iya pagtratar o pagkita sa iyo nga tanan diri na iba, baga naliwat ka mo usa sa amon pamilya. Mao nga si Mayor maski naabot pala, tikang Manila ug maski malain pa man ng iya pamati, ginpipirit gud niya makaabot sa ug umatender sini nga mga pagtirirok, ini nga flag racing pati nga flag retreat. Maikitan la kamo nga tanan, ungod ini wala ini buwa. An iya kalain lugaring kasakit karawaton nga kita na yan ang gimimingaw sa iya, an iya mga tawa nga nakakawara bugat sa aton dughan, an iya mga tiaw nga wara papas, an iya kunwari nga pagka-istrikto ngan kabig dayon an iya pagsumamo, an iya mga hangkop nga waray ginpipili maski sino, an iya mga yakan nga nalapo sa aton mga dughan. Kamingaw sa imo Mayor, kamingaw sa imo Daddy. Haing ka man niya na, karuyag namon ipaabot sa imo, an amon pasalamat ug ipabalon sa imon amon pagigugma. Diri kami maundang mintras diri namon nakukuha an hustisya. San imo brutal nga pagkamatay, kay kami diri nahimo muroko, kay kami liwat diri pa nahatagan hustisya. Tikang san pamilya oy, amon bug-os ug mapaso nga pasalamat sa mga empleyado san City Hall. Ug sa aton mga mahal nga opisyalis san syudad, kay wara kami niyo bayae san amon pinakamasiro nga paglakat ug pagkasubo. Kamo nga tanan, amon ilaw san amon adlaw-adlaw nga aktibidades, nga mao ang rason nga yana nakakakita pa kami. Kamo liwat an amon rason nga kung mao nga marig-on pa kami yan na naikitan pa kami niyo yan ang natindog sa iyo, naikihampang sa iyo. Maski may tagsa-tagsa kamo nga pamilya o responsibilidad sa iyo panimalay, iyo gud ani kami ginhatagan importansya yana nga iyo kami ginuupdan sa amon pagkasubo. Salamat sa iyo kusog na ginhatag sa amon pamilya diri may nga ngalimot. Salamat liwat sadto nga mga kumanhi nga tikang distrikto ug mga tao nga nagbiyahe pa san kaharayo, mahikit anla si Mayor san iya pinakauri nga pagbiyahe dinhi sa aton kalibutan. Kamo nga tanan ang kusog san iya kinabuhi. Kamo ang rason mao malipayon niya gintutupo an adlaw ngan malipayon siya nakaturog ug magmata kinabuwasan para makitaan kamuliwat nga tanan niya. Kamo nga tanan ang sulod san iya kasing-kasing ug san iya paminsaron. Kami nga mga anak maaram siton kay adlaw-adlaw halos kamo ang bukang bibig niya. Kamuliwat nga tanan ang rason nga ani pa kami yana. Otrohon ko marig-on nga nakatubang sa iyo. Kamulat ang amon kuhaan san kusog. Kamu nalaliwat ang amon pamilya nga amon ginaaruan suporta. Salamat nga dako sa iyo nga tanan, utrohon ko ang amon bugos nga pamilya diri makakalimot san iyo tangkod nga pagbulig sa amon mga pinakamasurug-on nga panhitabo sa amon kinabuhi ug sa amon pamilya. Amon naliwat ginahangyo sa iyo nga tanan nga maipadayon naton ang mga hingyap ug ang mga gintikangan nga mga pitad para sa pagbag-o sa aton mahal na samad ni Mayor Uy. Kung ta aton liwat suportahan ang aton bag-o nga mayor na si Mayor Ronald Aquino, kaupod sa nakon bugto nga si Vice Mayor Jim Uy, patud nga konsihal Monmon Uy, pati ang bugos nga sanggunian panlunsod kay mao inisiraan aton mga instrumento yana nga magpapadayon sa mga hingyap ni Mayor para sa kaupayan sang kalbayog ug sang bugos nga samar. Amon liwat ginpapaabot ang amon mapaso nga pasalamat sa mga sumuporta kan Mayor maski san iya pagkamatay adto nga mga tawo nga tikang pa san amon convoy sa Tacloban, pag-agi sa Katbalogan, ini nga mga distrito, ini nga mga lugar nga amon ginaagian, abot din sa City Hall, tikadto sa sports complex. Hasta san among pagbalhin tikadto Oquendo, yana pagbiyahe nila nga ni nahikitan namon an gugma nga yung ipaparamdami mo ipapaabot kan Daddy ug sa amon nga pamilya. Naghihimo kang streamers,
ribbons, mga dulaw, nga t-shirt, nga tanan ito nahikit-an namon kari ko'y paabot sa iyo, akong mahal nga mga kalbayog nun nga tanan ini ang iyong mga mensahe, papaabot o gimpaplastar niyo sa iyong mga streamers na dulot ini sa amon dughan. An iyo gimpapakita nga suporta nga ani kami na nahikiusa sa amon sini nga masurubon nga adlaw. Salamat sa iyong nga tanan, salamat sa iyong pagsuporta miskin sa urhi nga oras ni Daddy din sa kalibutan. Malungkot man naton isipon pero kay tikang pagadlain san aton pagkaurusa san usa nga siring panira usa nga goal tikadto san kaupay san samar dirikit matugot nga ini nga aton yanan iya in iya reason san iya pagkamatay nga basta nala mawawara kaupod san iya pagkamatay bubuhion ta ini nga tanan bubuhion ini naton nga tanan kaupod kamo sini san aton paglakat. Damo nga salamat ug maupay nga kulog sa iyo nga tanan.